नाज़रीन, हमारी मुल्की आबादी में हर मिनट के लिहाज से बढ़ने वाला इजाफा मुल्की वसाइल में ना सिर्फ मज़ीद इजाफे का बायस बन रहा है बल्कि इससे कई मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में होने वाले एक सर्वे में ये बताया गया कि पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के शहरों में आबादी में इजाफे की शरह देहात की निस्बत कहीं ज़्यादा है। अब बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इन तमाम पहलुओं की बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा डॉक्टर नासरा शाह साहबा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपने टाइम दिया। मैडम, ये बताइएगा कि 2017 से 2023 तक पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब मौजूदा जो पाकिस्तान में आबादी की शरह है, क्या आप नॉर्मल शरह है या इसमें अभी मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है? जी, ये है कि आम तौर पे जिस वक्त मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, जैसे हमारे जो नेबरिंग मुल्क हैं, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, जो और साउथ एशिया के मुल्क हैं, उनमें वक्त के साथ आबादी कम हो रही है। हमारे यहाँ जो है ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी, बहुत ही हैरानकुन बात थी कि ये जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें हमें आबादी की शरह ज़्यादा नज़र आई, और जो कि बहुत फ़िक्र का लम्हा है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतने जो है हमें नौकरियां चाहिए, उतने हमें बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। और ये आजकल जो लाहौर में स्मॉग का हाल है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो है ये टोटली ज़्यादा आबादी की वजह है, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि स्मोग और स्मोग समेत बहुत से दीगर मसाइल हैं जिनकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी होती है, तो आप क्या समझती हैं कि आबादी में इजाफे की इस तेज़ शरह को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? मैं 4 बातें जो है वो मोटी मोटी कहूँगी। पहली बात तो ये कि हुकूमत की कमिटमेंट जो है कि और इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना और इस प्रॉब्लम को जो है डिफ़ाइन करना कि ये मसला है, जो कि बहुत सारे अब फोरम्स पे टास्क फोर्स बनी प्रेसिडेंट की, और बहुत कुछ काम हो रहा है, मगर जितनी पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए उतनी नहीं है। इससे ज़्यादा पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, उसके साथ ही साथ रिसोर्सेज चाहिए कि जो लाइक कि कपल्स जो अपने कम करना चाहते हैं बच्चे, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, ये उनको सारी नॉलेज देनी चाहिए। तीसरी बात कि जो है एक बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए कि हमारी आबादी की जो है हम किस हिसाब से कम करना चाहते हैं। चौथी जो है वो यही कि जो है लाइक आई सेड कि कमिटमेंट, और फिर जो है वो साथ ही साथ कि हमें पढ़ाएं लोगों को, उनको सिर्फ और ये जो है जैसे जैसे औरतें, ख़ास तौर से औरतें और बच्चियों की तालीम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, तो फिर ये जो है डिज़ायर और कि जो है बच्चे ज़्यादा हों, वो खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ हैं चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर आपकी गुफ्तगू सुने तो उससे तो फिर ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा इस बात पे जोर देती हैं ज़्यादा कि प्रिवेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत जो है वो आबादी में इजाफा रोकने के लिए कुछ करे या दूसरी तरफ वसाइल बढ़ाने पे भी तवज्जो दे, ताकि वसाइल बढ़ेंगे तो आबादी के सैलाब पे काबू पाया जा सकेगा? बढ़ती हुई आबादी के लिए स्कूल ज़्यादा करें, ठीक है जी, वो श्योर कि जब तक आप उसको नहीं कैटर करेंगे, बट जितनी ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ी होगी उतना ज़्यादा ये रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये देखें आप कि अगर इसी रेट से बढ़ती रही है, जो 2.55 का आपने कहा,
اگر اسی ریٹ سے بڑھتی رہی تو اگلے 27 سال میں ہم دگنے ہو جائیں گے. اس وقت آبادی تقریباً 240 ملین ہے، تو پھر 480 ملین آپ امیجن کریں کہ ہم اس آبادی سے جو رش سڑکوں میں آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ پورا جو لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے جو پہلے آپ کو بہت نظر آتے تھے کہ خالی جگہ ہیں، اب کوئی جگہ خالی نہیں رہی، جی ٹی روڈ تو خاص طور سے. تو آپ جو ہے وہ ایک حد تک ہی جو ہے ریسورسز، اور بہت ساری ریسورسز تو فائنائٹ ہیں. آپ کی جو اسپیس ہے اس کو آپ نہیں بڑھا سکتے. آپ کا ایگریکلچرل جو ہے وہ پروڈیوس، ٹھیک ہے، آپ بہتر سیڈ پیدا کر سکتے ہیں، بہتر، بٹ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے، اس کے مسائل تو آپ نے اتنے گنوا دیے ہیں، لیکن یہ کیا بتا سکتی ہیں کہ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل تو یہ ہے کہ آپ آبادی میں کمی لائیں، اور ان دا مین ٹائم جو ہے کچھ جو ہے مطلب کہ گورننس کے جو ایشوز ہیں کہ ہم صرف شہروں پہ فوکس نہ کریں، ہم جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی تعلیم کو کے موقع اتنے ہی فراہم کریں، اور ریسورسز جو ہے وہ جتنے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے وہ ہم کریں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیں. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پہ قابو پانا ہے تو ایک تو بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس پہ لازمی کام کرنا چاہیے، اور دوسرا حکومت کو وسائل بڑھانا چاہیے، ورنہ اگلے آنے والے 20-25 سالوں میں ہماری آبادی دگنا ہو جائے گی اور مسائل جو ہیں پھر وہ حل طلب نہیں رہیں گے. میڈم یہ بتائیے کہ 2017 سے 2023 تک پاکستان کی آبادی میں سالانہ 2.55% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اب موجودہ جو پاکستان میں آبادی کی شرح ہے، کیا آپ نارمل شرح ہے یا اس میں ابھی مزید اضافہ نظر آ رہا ہے؟ جی یہ ہے کہ عام طور پہ جس وقت ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو نیبرنگ ملک ہیں، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش، جو اور ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں، ان میں وقت کے ساتھ آبادی کم ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے یہ بہت سرپرائزنگ بات تھی، بہت ہی حیران کن بات تھی کہ یہ جو لیٹسٹ سینسس ہے اس میں ہمیں آبادی کی شرح زیادہ نظر آئی، اور جو کہ بہت فکر کا لمحہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنے ہمیں زیادہ ریسورسز چاہیے، اتنے جو ہے ہمیں نوکریاں چاہیے، اتنے ہمیں بچوں کے لیے اسکول چاہیے. اور یہ آج کل جو لاہور میں اسموگ کا حال ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جو ہے یہ ٹوٹلی زیادہ آبادی کی وجہ ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں،